ay nung nagrigat na tayo ni Kristo, na itanen kakabsat ni Apesus, ngem iti kalpasan iti talungal daw, ket nagungar isuna. Apay ibagak kakabsat nga dayto ket rumbeng launay nga rambakan tay kuma, tinaununag kakwa nato ket no adda digay kakabsat panagyaman da iti Old Testament ket isu di pun kunada nga fiesta, agrambak da, agragsak da, kakabsat kapudi dyan na indaklan nga inaramid iti Diyos kanyada. Isu nga kakabsat dayto ngal daw kakabsat ket darambakan tay kuma iti napalalo dayto kakabsat nga aldaw ta nailakam tayo kakabsat inlakaman na tayo iti Diyos iti grasya. Nga dijay kakabsat ket ni Kristo iti nangaramid nga imbes nga datayo kakabsat iti mangsagrap kadagajay babak tayo iti sangwanan iti apong ngem ni Kristo kakabsat kunana isunan tinangi kanunong kadagiti suamin nga saan tayo nga mabalinan gapo kadagajay basol tayo ket nailakam tayo dijay panakatay na ken inlakam na tayo kakabsat iti panagugar na. Kanya kaya iso amin kakabsat nga nairanod iti panagungar ni Kristo, palakpakan tayo iti Dios. Nakaimimbag kakabsat iti Dios nga talaga, inten na kanya tayo kakabsat daytoy. In regalo na kanya tayo kakabsat ni Jesus Christ, nga dijay bandage iti sin kanya tayo ket naset free tayo. Amen. Nawayaan tayo. Balod na tayo iti basol. Pero kakabsat adda ni Kristo, isu tinangabswelto. Isu na tinangsaka kadagiti nagkurangan tayo. Kaya nawayaan tayon. Iti may sa kabalod numawayaan. Awang ti kararagsakan nga parte iti biyag na no dijay panakalukat na. Amen. Ket no nalukatanen iti maysa nga balot kakabsat, ikatendan di kapanunot na, never kuna nakam nagsubli na kadeta nga nagbaludak. Kastamet kakabsat kanya tayo, I'm free. You're free. Kakabsat kanya tayo. Dagiti basol tayo. Isu nga kakabsat, naragsak tayo kaday. Amen. Amuyo kabsat, habang nga amirisek, habang nga kabsat nga i-meditate ko iti sa uti Diyos. Amuyo na ipauneg mo nga ipauneg kakabsat na na indaklan, kakabsat nga inaramid iti Diyos, kanya tayo. Diyos lang ang makakagawa nun. Diyos lang iti makaaramid. Kanya tayo data. At napakaputi talaga ng Panginoon, hindi ko lubos na maisip ang patingga di kapanunutan, iti panang panunot ko, di kaunag, kakabsat, iti panagayat iti Diyos, kanya tayo. Panagayat iti Diyos kakabsat, iti sangalubungan. Isu nga, iti panakatay kakabsat ni Kristo, udno nga talaga nga rigat, udno nga talaga nga tuo, udno nga talaga nga panagsagaba. But after that, dahil nga suffering, after dahil nga passion, unati kanta, ragsak, kalpasan, panagsagaba. Amen? Yan. Ragsak, kalpasan, panagsagaba. Di gayam kakabsat iti kayam, nga ipatulan, ipasurot, ni Kristo kakabsat kanya tayo nga anabale nga agsangit ka, anabale nga agluwak ka, anabale kakabsat nga agut-ot, kakabsat iti physical, kadagiti sakit, kadagiti problema, kadagiti parikot. But kakabsat iti likudan na data, saan mo nga may mustra, kakabsat na ragsak nga ited to kakabsat iti apo kanya tayo. Mabalin nga meron kong nararamdaman. Mabalin nga agsagsagrap tayo, kakabsat. Pero pagdating sa harapan na ng Panginoon, kunana iti revelation, punasen iti Dios kadagiti isu amin nga lulwa. Yan, punasen na kadagiti isu amin nga parikot. Wala na jay.
ikatin na dagiti so amin nga problema at papalitan pawang mga bago. Unana, kakabsat. So ano problema iti bagim ngayon? Huwag mong problemahin, papalitan ng Panginoon yan. Amen? Kaya kung pangit man tayo ngayon, pagdating doon sa harapan ng Panginoon, ikaw ay papagandahin. Amen? Amen ka di. Kaya yung mga pata ko na medyo maitim-itim, huwag ka nang magpaputi dahil sa tao mo lang ipinapakita yan. Amen? Huwag ka nang bibili ng mga pampakinis yan. Kahirap-hirap ng pera ngayon. Amen? Kamahal-mahal ang mga bibilhin ngayon. Yan pa ang bibilhin mo. Hindi bale, maitim ka at pangit ka. Kung halimbawa, totoo, sa harapan ng tao lang yon. Pero, sa harapan ng Panginoon, special ka sa Panginoon. Amen? Pumalakpak yung mga pangit. Ingat lang nga kamsat ni Jay Kwayo, ni Jeric Nayo, baka tutulugan niyo ako eh. Baka mamaya, agdong sa kayo. Kamsat, at nagpapasalamat naman ako dahil inaccept mo na talaga naman pagit tayo. Yan, napakaganda ang Panginoon, kamsat. Kasla, parang di dyan, parang rin ko di dyan Rick natin. Parang Rick na yung kamsat. Matthew 28 verse 6, dyan yung nagpapatunay nga na talaga si Kristo ay kakabsat na matay. Pero pagdating doon sa ikatlong araw, doon kakabsat na ganap. Yung prophesy ng Diyos na nangyari, siya ay nabuhay. At yung pagkabuhay niya, kasama tayo. Amen. Walang kakabsat, walang iniwan si Kristo. Awanting dumduman na kakabsat, Ilocano, kakabsat, Amerikano, kahit urian niya nga puli, kakabsat, adagi pa na kinawan, maganda at pangit, awan kakabsat, itindumduman ni Kristo. Kasama tayo doon. Kakabsat na dyan, restore, kininsalakan, kakabsat, iti Diyos. Amen. Ganun ang Diyos, hindi niya pinipili kung ano ka, mahirap ka man, mayaman ka man, kakabsat, hindi niya pinipili yon. Ang pinipili at tinitingnan ng si Kristo sa atin kung paano tayo, kakabsat, magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil ang gusto at ang programa ng Diyos sa ating buhay ni isa ay walang iiwan. May salakan namin ni isa walang pupunta sa impyerno. Yung pamilya mo ayaw ng Panginoon na mapupunta sa impyerno, na ikaw lang ang pupunta sa kaharian ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon noon. Kundi ang gusto ng Panginoon, lahat tayo. Amen. Gusto ba natin kakabsat? When amo kakabsat nga kaya tayo. Kahit di panagungal na Jesus sa muyo kabsat, daytoy kakabsat dito good news no apay kuna kakabsat daytoy di kapapatgan nga pasamak kakabsat iti kasaysayan iti entero nga lubong iti pannakatay ni Kristo. Sat daytoy di jay eksena kakabsat nga saan pulos nga agkupas daytoy kamatayan ni Kristo. Daytoy kakabsat ti jay naarami nga nekaanuman saan nga malipatan iti tao, saan nga malipatan iti sa malubungan, bakos buhay na buhay hanggang ngayon yung kamatayan na yan. Hindi tulad yung mga pangyayari dito sa mundo, kapag namatayan ka, kapag nawalan ka, pagdating ng ilang araw, pagdating ng ilang panahon, natuto mo na makalimutan mo. Matuto mo kakabsat nga adyasan iti bakim. Ngayon, iti kakabsat pasamak ni Kristo. Iti pannakatay na kakabsat. Daytoy iti saan pulos nga agkupupas. Saan pulos nga ag-faith, kakabsat, dito nga masamak, dito nga kakabsat, di nagbalin nga world history. Yan, yung kamatayan kakabsat ni Kristo. Kakabsat, no apay nga ibaga nga kapapatgan, dito nga pasama kakabsat,
Pamanipot kinaawan kuna nakakabsat itinamnama iti lubong. Nagbigay ng katotohanan, nagbigay kakabsat iti biyag, nang tet itinamnama kakabsat, manipot kanya, yoken manipot kakabsat iti suamin nga tao iti lubong. Dijay kakabsat iti nagdakkel, kakabsat nga damag, wenno pasamak, dito yung kakabsat dijay good news. Kakabsat, naimbag nga damag, dijay kakabsat panagungar, kakabsat iti Apo. Ket dito yung kakabsat nga panakatay ni Kristo, wenno panagungar ni Kristo, at iti kakabsat nakapatpateg nga idanon na. Very important kakabsat nga itud na uno idanon. Wenno ipakaamo, wenno mensahe kakabsat kanya tayo dito nga panakatay kakabsat ni Apesos. Kaya tayo kadi kakabsat nga maamuan. Dito kakabsat nga idandanon iti panagungar ni Kristo. Kaya tayo kadi kakabsat nga maamuan dito nga mensahe. Ket sa Allah nga maamuan dito nga mensahe. Kaya tayo kadi kakabsat nga aramiden, kakabsat data nga idandanon, kakabsat iti mensahe, iti panagungar ni Kristo, kakabsat. Kaya tayo kadi gusto ba natin? Yan. Ngayon, para hindi tayo magtagal, kakabsat. Anya iti mensahe, ken patig, iti panagungar ni Apo tayo nga Jesus. Anya di mensahe na. Ano ba yung mensahe na gusto niyang iparating sa atin? Kakabsat. Dijay mensahe, iti patig kakabsat, iti panagungar ni Apo tayong Jesus. Kakabsat, adda innem nga very important, kakabsat, bagamat marami ito, pero ito yung kinuha ko, kakabsat, nakapatpatig unay, kakabsat nga idandanon dito nga mensahe iti panagungar ni Christ, kakabsat, ket umuna, kuna na to'y number 1 at dainem, kakabsat. Number 1, kuna na ta, the resurrection of Christ, hindi yan, number 1. Sa number 1, the resurrection of Christ, sabi niya dito, means that believers are justified before God. Kakabsat. Babaen di jay panagungar ni Kristo Jesus na ibilang tayon nga nalintag iti imatang iti Dios. Sinantifikar una na kakabsat. Gapo ka di jay panagresurrect wenno panagungar ni Kristo, daytoy kakabsat sinantifikaran na kakabsat sinantifikaran iti Dios nga naibilang tayo nga nalintag. Nagbalin tayo nga righteous. Kakabsat. Segunda ito iti imbaga na iti Romans chapter 4:25. Babae di panagungar ni Jesus kung na naibilang tayo nga nalintag iti imatang iti Dios through faith. Wenno babaen iti pamati ken Kristo. Kakabsat. Romans chapter 4:25. Unanan to'y kakabsat Romans chapter 4 verse 25 nga nakairamanan tayo nga nalintigen iti sangwanan iti Dios babaen iti panamati tayo ken Kristo. Kaya napaka-importante kakabsat di believing in Christ, yung paniniwala kay Kristo. At yung paniniwala yan, hindi lang dun sa salita dahil ang daming naniniwala sa Diyos. Amen. Nakadado, ikapsat iti mamati ken Kristo. But hanggang lips lang. Hanggang bibig lang. But kakapsat iti kayat iti Apo, meaning kakapsat iti kayat iti Apo, di jay paniniwala kakabsat nga isu di jay panangsuro tay kanya na 25 and Romans chapter 4. Isu kuna na naiyawat gapo kadagiti babak tayo. Dahil sa ating mga sin at kasalanan, siya ay namatay. Ibinigay doon kakabsat
doon sa mga pumatay ng mga sundalo, Roman soldier, ket napagungar, tapno maibilang tayo nga nalintag. Kasama tayo, maibilang tayo doon sa matuwid. Dajay timbaga nakakabsak. Diyan. No apay ko na dijay iti maysa nga mensahe wenno pateg iti panagungar ni Kristo nga idinto verse 1, Romans 5 verse 1. Idinto nga rod nga mapalinteg tayo gapo iti pamati. O nanadjay. Panagungar ni Jesus na ibilang tayo nga nalintig, iti imatang iti Diyos, babaen ko na iti pamati tayo ken Kristo. DJ, ken Kristo nga ibaga na ito'y kabsat means, DJ 50, Romans 5 verse 1 means, nga kabsat, DJ, inaccept mo ni Kristo sa buhay mo. Yun yung naging kakabsat, Savior mo. Isu ti nagbalin nga king. Isu ti nagbalin nga mangisalakan mo. Iti ipagbaga na kakabsat. Ito'y, di sumursurot tayo kanya na wano ag-follow tayo kanya na. Hindi dun sa cellphone yung sinasabi ko. Baka sabi niya, ay follow. Ay hindi yun. Kakabsat, di ag-like tayo. Meaning, di like mo, naniniwala ka, di kayat mo kakabsat nga aramidin. DJ ti ibagbaga na ito'y kapsat, magkakaroon lang ng bisa ng panagungar ni Kristo kung tayo ay naniniwala sa Kanya. At ang iyong paniniwalang iyon, kakabsat, DJ, saan lang kumadya panamati tayo, no di DJ panangsuro tayo Kanya na. If you want to follow me, kunana, anya ti bagana, agdenay ka, kunana. Kaya tayo kadi kakabsat kasurutin iti Apo. Yes. Amo kakabsat nga agree tayo amin, nga surutin iti Apo. Pero hindi lang doon sa salita, kundi dapat i-follow tayo. Kakabsat, yung buhay ni Kristo. Yung aral, kakabsat ni Kristo. So nga kakabsat, iti awan tayo pa'y ken Kristo, andaanan tayo. Ang sabi ko kanina, mapalintig lang iti may nga tao, agbalin lang nga matuwid ang isang tao, doon sa paniniwala. Doon sa paniniwala. Dahil nung wala pa tayo kay Kristo, uray agaramid tayo iti kinalintig saan nga kaunted iti sangwanan iti Diyos, tayo nga kinalintig tayo. Naniniwala ba kayo? Kahit gumawa ng kabutihan, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nang loloko, ganon hindi ka nang hold up, ganon hindi ka nang re-rape, ganon kakabsat. Pero kung hindi ka niniwala kay Kristo, not counted yun. Walang score doon sa Panginoon dahil ang sabi, mapalintig lang iti maysa nga tao kunana, babaen di jay panang-accept tayo ken Kristo. Kinusaan mo kakabsat nga accept ni Kristo. Ayon. Useless nga uray ibagam ka, handak mo at agtaktakaw. Kasi ang daming ganun eh. Nga, ba't ko pa kailangan ng fellowship? Ba't ko pa kailangan at doon sa sumasama sa fellowship? Wala naman akong kasalanan. Realidad ng tao ng ganyan. Amen? Nga, anya pa lang di papanaktita, adakad basol ko. Yan. Dahil ang alam nila, na kasalanan lang yung literal na paggawa. Na hindi nila alam na kapag hindi mo in-accept si Kristo sa buhay mo, ikaw ay nako-condemn. Condemn ka. John chapter 3, verse 18. 18 ba yan? 18 to 17. Ikaw na ay kinondemn na ng Panginoon, kakabsat kung hindi mo in-accept si Kristo sa iyong buhay. Yan ang sabi dito. Kakabsat, iso nga, uray agarami ta iti kinalintig, kunan at kakabsat, kitsaon nga content, iti Diyos di jay, arami din tayo nga kinalintig, kumbaga, wala na to'y, awan iskor mo, ken ni Apo.
Ngemno iti tao ket mamati ken Kristo, ajay ko na kinalintignan ko na, dijay kinalintignan, counted no kwan, iti sangwanan iti Diyos. Ajay kakabsat iti pateg, iti panagungar ni Kristo. Isu nga, uray ibagbagatay nga awanti naramid tayo, awanti basol ko, ni kaanuman kakabsat, saan nga accepted ijay. No diget di, una na jay, kakabsat iti pan na kay salakan, by grace ng Diyos, saan nga kadagiti ar-aramid tayo. Ano kumakakabsat, at danalintig, hindi na dumating si Kristo. Kakabsat, hindi na kailangan na ipako si Kristo kung tayo ay matuwid na. Kakabsat, no awanin iti basol tayo. Kakabsat, no diget di dahil kakabsat, di ibagbagatay nga kinalintig tayo, ket saan nga counted iti apo no hantay nga inawat ni Kristo, kaya nandyan si Christ. At data kakabsat ni Kristo ket natay ket nagungar, tapno kakabsat day ta panagungar na, may ranod day kakabsat ken kuana. At salamat sa Panginoon dahil kakabsat yung kamatayan ni Christ, kakabsat kanya tayo, na isama nga dinalana DJ basol tayo. Isu nga Colossians chapter 2 verse 20, kuna ni Pablo nga nay kanunong nga nailan sa iti cross kuna na jay. Ket iti panagbiag kuna na nairanod ken Kristo at yung buhay kuna na aramaten na kakabsat nga pagserbi iti Apo. Yeah. DJ kakabsat iti imbagana. Isu nga Ephesians, DJ Ephesians chapter 2 verse 9. Tingnan mo hanggang makaisalakan kakabsat iti good works. Yung kabutihan ng tao, yung sinasabi natin, kakabsat nga aramid ti tao, di kaya good works tayo, managtulong tayo, kakabsat, manakigayom tayo, kawan bisa na nga isalakan na tayo, di jay. Numan pa'y kasapulan, pero magkakaroon lang ng bisa through Christ. Ephesians chapter 4 verse 9. Basahin tayo, Ephesians chapter 4 verse 9. 2. Paniknikan tayo, kakabsat. Nga di kita, kakabsat, aramid tayo, uno good works, kakabsat. Ang nga data, kakabsat, iti nang kitaan, nagbasaran iti Apo, tapno may salakan tayo. Verse 9, saan nga gapo ka dagiti aramid? Tapno awan ti sa asino man nga agpasindayaw. 8. Pangato tayo. Tagapo iti parabor na isalakan kayo. Gapo iti pamati. By the grace, kakabsat doon tayo maliligtas at hindi doon sa mga ginagawa na kabutihan. Sa totoo lang, gumawa ka ng kabutihan, marumi pa rin tayo doon sa harapan ng Diyos. Romans chapter 6, 23, uray maysa kuna na walang matuwid, kundi lagkasala lahat tayo at nagkaroon lang ng kaligtasan, chance ng isang tao by grace. Babaen kakabsat ay parabor iti Diyos. Sa ano kakabsat gagawin? Paniwalaan natin si Jesus. Kakabsat, tanggapin tayo ni Jesus. Itibiyag tayo. Kaya nga, kakabsat, nakapinpintas sa uti Apo, ka-unless ko na nga saan mo nga awatin, can not receive si Christ sa iyong buhay, hindi natin matatanggap yung salvation. Kaya, ang pagtanggap kay Kristo, mga kapatid, ipanangawat tayo kay Kristo, yun yung buhay ni Kristo. Yun yung pagtanggap yung buhay ni Kristo. Meaning, bagong buhay kay Kristo. Lawagek, born again. Amen. Born again. Nayanak nga, nabal, baliwan. Isu nga uray anya kakabsat tinaggap-gapuan tay kakabsat nga grupo wano sekta haan nga DJ kakabsat iti rason tapno saan tay nga maborn again at daman dagita kakabsat nga nakigroup 1 tayo tulad ko. Hindi naman ako dati born again hindi naman ako Christian
Ipuulik kakabsat ket saksi na. Saksi tinaganak ko mula bata, gano'n, hanggang mga angka-angkan sila. Pero ako, saksi na born again. Amen. May mga iba naman. Dati Katolik, doon tayo namulat. Katolik ko nga na born again. Amen. Kaya kailangan ma-born again tayo eh. Kakabsat eh. Yung pagtanggap natin kay Kristo eh. Hindi pwede. Kasi ang sabi ni Jesus Christ doon sa chapter 3, unless a man, kung nanadjay, be born again, he cannot see the kingdom of God. He cannot enter the kingdom of God. Kung nanadjay kakabsat, kiti sumrik lagyaeng, kakabsat pagaryam, iti apo yung nalintig, ng ibagbaga na nga paniniwala doon kay Kristo. DJ kakabsat iti mensahe na. DJ panagungar kakabsat ni Kristo. DJ iti ibagbaga na nga mensahe na kakabsat kanya tayo. Isu nga daya important kakabsat, di iti ka-importante na iti resurrection of Christ. Nakabsat kanya tayo. Number 2, dahil 6 lang ito. Anya, di mensahe ken patigna. Ti panagungar ni Apo tayo ng Hesus Kristo. The resurrection of Jesus, number 2. Yan na yun, yung nakalagay kanina dyan. Yan. The resurrection of Jesus Christ show that Jesus defeated death. Ayun. Kabsa. Yan. The resurrection of Christ isuna iti nang iparang, nang ipakita, kakabsat nga na-defeat na, inabak na, pinagbaligyan na, iti ipapatay. Kabsat. DJ pan nakatay, inabak na, means DJ basol. Babaen iti panagungar na, kunana, napukawen jay pan nakabalin, iti patay, kanya tayo. Patay kunana, patay iti agnanayon, nga pan nakaisina, iti Dios, gapo iti basol. So nga, aday bagara iti Romans, nga iti supapak iti basol, isuni, patay. Isu nga ti pinagungar na, kunana, dinefeat na, inaabak na, napagbaligyan na, kakabsat di basol. Kunana jay, inaabak na, ni patay. Ket, no natayin kunana kakabsat, sa awanin iti pan nakabalin na. Remember kakabsat, the Bible reading. Kunana, ti pan nakatay ni Kristo kunana, nagungar kunana. Ngem di pan nakatay kunana, saanin nga agturay kanya na kunana. Amen. Saanin nga agari kanya na kunana jay. Awanin iti pan nakabalin, iti pan nakatay. Awanin iti pan nakabalin, iti basol. Ipagbaganad jay, kakabsat kanya tayong idandano ng mensahe na, kapag tayo kakabsat nunay kanunong tayon, iti pan nakatay ken Kristo, kakabsat, di panangtanggap tayo, di panagbaptize ken Kristo, na ikanunong ka nga na ilansa, na ikanunong ka nga natay, ket iti panagungar ni Kristo, na iraman ka nga nagungar, ket no nagungar kan, hindi na pwedeng mamamatay ko na. Hindi na pwedeng mamamatay. Yun ang sabi niya eh. Isu ka kung hindi na pwedeng mamamatay, kakabsat, sa anin nga agturay, kanya tayo, DJ basol, haan nga agturay, kanya tayo, iti papatay, wun pudno nga pakaaramid tayo iti basol, ngam saan nga intentionalin. Kakabsat, daytan kakabsat, DJ kinalapit, ken kinakapoy tayon, hindi na yan, DJ basol, kakabsat, nga mangpatay kanya tayo, ngamin kakabsat, dinefeat tayo. Yan. Dinefeated kakabsat ni Kristo, defeated. DJ kakabsat iti kapangyarihan na.
DJ iti pigsana, kakabsat iti panagungar ni Kristo. Nga kunana, ijay na nga pinukaw di pan nakabalin iti patay. Kunana kakabsat nga agnanayon nga panakailasin, uno panakaisina iti Dios nga isu di basol kakabsat. Nagrigat iti mapanawan. Amen. Di isina ka iti Dios, sikaman iti may sina, di ba nasakit? Di kakabsat, di mapanawan. Oh, kasta kakabsat dito. Dati-dati kakabsat. Yan, natay tayo, kapo iti basol. Pero di panagungan ni Kristo, dinefeat na. Kabsat. Kastamat kanya tayo. Ay kanunong tayo nga nagungar, napagbaligyan tayo kakabsat iti patay. Napag-benefit tayo kakabsat iti kabuson. Awan iti power na, awaning kakabsat iti panakabalin na kakabsat. Di jay tibagbagana. Isong anong naisina kakabsat? Naisina tayo? Dito saan tayo nga konektado? Iti Apo, mapagbaligyan na tayo iti basol. Mapagbaligyan na tayo nga mapagbaligyan. Kakabsat. No may sina tayo, matay tayo, gapo iti basol. Romans 6:23. Dito timbaga na, kakabsat. In Isaiah chapter 59 verse 2. Nga kunana dyan, iti mga yadayo, iti rupa, iti Diyos, gapo iti basol. So, DJ basol kakabsat, iti effect na, bunga na, efekasina, iso di niya, kakabsat, panakatay. Datati ibagbaga na, panakatay, di niya agnanayo na panakailasin, kakabsat yun ti sidong iti Diyos. Ket babaen di niya panagungan ni Kristo, at damat din nga ron, kunana, panakabalin tayon, nga mangabak, kunana kakabsat, ken patay, nga iso di niya, basol. Ephesians, we know Acts chapter 2, verse 24. 22-24. Acts chapter 2. Damit nukan kapsat, bilig tayo, dapigsa tayo. Babaen ka kapsat, di jay panag-resurrect ni Kristo. Dinefeat na. Kapsat iti baso. Iti kamatayan. Ket addamet nga ron panakabalin tayon kuna nga mangabak. Ken patay nga isu DJ kakabsat tuktukoy nang kapatay isu DJ sin. When isu DJ basol 2:40 24. Isu pinagungar ti Dios. 24 iti Acts chapter 2. Anang anak iso pinagungar ti Diyos ang nakalapsutan kadagiti rigrigat ni patay. Gaputa saan anabalinan kunana atenglen ni patay. O, kitain nyo man kabsa. Saanin nga kabailan kunana handan kabailan nga i-bandage kakabsat iti patay. So nga kasbunga, kakabsat kasbunga na, saan tayo kuna nga pagbutngan, ken pagdanagan, ti panilod ni patay, so di basol ituktukuyin na, kakabsat, tate resulta iti basol ken isu ni patay, isu di panakaisina ti relasyon tayo iti Apo, di iti bagbaganan toy. Di matay tayo, di mapugsat iti relasyon iti Apo. Babaeng kakabsat di basol. Ngayon, babaeng kakabsat di resurreksyon iti Apo, saan tayo nga pagbutngan, saan tayo nga pagbanagan, di mabalinan. Iti patay nga kaskuna ni Apostol Pablo. Huwag ka nang matakot. Kuna na diya, huwag ka nang magamba. Di kuna na mabalinan. Iti patay. Kuna na kakabsat iti 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15, verse 55, aging gana ti 57. Adino tiyan na o patay ti panagbaligid. Wala na. Dahil defeated na.
ang Kristiyano kakabsat, aanin na tayo nga pagbaligyan ng kakabsat ni Satanas. Kung si Kristo ay nasa ating buhay, no adda tayong kakabsat, iti Apo. Adino tiyan na, o patay ti panagbaligim, adino tiyan na, o patay ti panilod mo. Ti panilod ni patay, iso ti basol. Ayo, nasungbatan ng kakabsat, nga ti panilod ni patay, galing doon sa kasalanan. Ket ti pigsa ti basol, iso ti linteg, ngemiyaman pay iti Dios, anang ted kadatayo. Ti baligi, gapo, keni, apo tayo, nga Jesus. DJ, panagungar ni Kristo, doon tayo nagkaroon ng pagtatagumpay. DJ, kakabsat, iti kayat na nga, idanon kanya tayo. DJ, iti kayat na nga imensahe, kakabsat, kanya tayo. Kakabsat. Kaya tayo nga i-defeat, kakabsat, iti baso. So nga, iti damo, kakabsat, iti hantay pa'y kakabsat, inawat ni Kristo sa buhay natin. Dati kakabsat, kontrolado na tayo iti basol eh. Yan ang totoo. Sinong agree? Sinong kasama ko? Idi hantay pa'y kakabsat nga inawat ni Kristo. Nung hindi pa tayo na born again, sinong kumokontrol sa atin? Hindi naman ang Diyos kakabsat, kontrolado na tayo kakabsat, iti basol idi. Ken awan ti panakabalin tayo nga mga abak, unanadyan ngem babaen na yung panagungar ni Kristo, kabailan tayo itanti agbaligi. Romans 7:24-25. Ayan, pagdating ng kamatayan ni Kristo, unanadyan, pwede nga agtagumpay tayo maten, bueno, agbaligi tayo. Iti Romans chapter 7:24-25. Roma 7:24-25. O nakay ay ayak a tao, si asino ti manglukad to kanyak, ito'y bagi amatay, agyaman nak iti Diyos gapu ken Hesu Kristo nga apo tayo. Sino ti makalukat? Sino iti pagyamanan? Ni Kristo. Kakabsat, kadijay, panagungar na iti kastangarod, siyak metlaeng agserbiak, amayan nurot iti nakem ko iti lintig. Ti Dios ngem mayan nurot iti lasag ko iti lintig. Iti baso. So nga kaya tayo kakabsat nagbaligi. Di niya palang kontrol kakabsat iti diablo kanya tayo iti basol. Kaya tayo nga makapagbaligyanin. Bakit? Una ti Bible reading, yung namatay na, hindi na pwedeng mamatay. Una na diyay. Tayo ay patay na sa kasalanan. Amen. Hindi na tayo pwedeng mabuhay. Kakabsat. Hindi na tayo pwedeng mabuhay uli doon sa kasalanan. Hindi pwedeng uli mamatay tulad ni Kristo. Namatay si Kristo at nagungarhang nga natay uli. Udikit di adayon di makanawan iti Diyos. Ganon tayo kakabsat. Haan nga mabalin na tayo kakabsat nga matay. Manin. Kakabsat. Ket ti pagmulan iti panakatay iti tao no iranrantam. Dijay ang agaputa natay tayo ni Kristo ket nay kanunong nga nagungar tayo ti panangipagarup tayo kakabsat hantay nga matayen kaputay naramid ni Kristo. Lawaget. Ang nakakamatay sa atin spiritual yung sinasadya, tandaanan tayo. No irantaranta tayo nga agaramid uli iti basol, nakakamatay yun. Kakabsat. Ngayon no makaaramid tayo nga, hantay ngayong gagara, kasla di niya aksidente. Ayan. Kitain kakabsat, kit adda konsiderasyon na. No makapilit ka nga ron, iti ubing, di tadalan, kit kwa kakabsat Hang life in prison, iti kome, iti kaso daking ka Tapay. Kakabsat, disgrasya. So nga, adda konsiderasyon na. Kakabsat, saan ka asunto? Ba't areglo? Kakabsat, mapasama. Kasjay iti sangwanan iti Diyos. Haan nga sige na i-condemn. Haan nga asunto, nung dikit, konsidera, tasaan mo nga inggagara.
Amen. Yan, ket gaputan na ibagak detoy, hantay nga lain nga kabsat. Nga lisensya tayo, kabsat di jay, ngiran ure amotay nga basol, ket arami din tayo, han kuma. Baka arami tayo lang, kakabsat ngim disgrasya. Di jay kinalapit ken, kinakapoy tayo. Kabsat. So di jay, number 3, anya iti mensahe ken pateg ti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. The resurrection of Jesus Christ, ayon, confirm the truth of Scripture. Di parang kumpirma kakabsat nga iti Scripture wenno iti Biblia ket pudno. Yan tama. Di kakabsat iti bagbangan nato. Di parang kumpirmado wenno parang sigurado, kumpirmado sigurado nga iti Biblia, iti Scripture ket pudno. Kakabsat. Iti libro kakabsat iti Job. Iti book of Isaias. Iti book of Psalm. Kakabsat. Ket dagita kakabsat nga libro ket na prophesy. Iti panggap iti pananguar ni Kristo. Nandyan yan yung mga book na yan. Yung kamatayan ni Kristo nandyan yan. Dagita nga libro kakabsat nandyan. Di kakabsat di panag-resurrect ni Kristo. Kakabsat kadagita kakabsat nga libro. Job chapter 19:25, ipanpanag na idjay, kakabsat nga iti panagungar ni Kristo ket tama. Ipanpanag na, kakabsat dagita nga text, Job chapter 19 verse 25, kakabsat nga kusto wenno pudno iti Biblia, kuna nakabsata natungtungpal, wenno maipatpatungpal iti prophesy, wenno propesiya, kakabsat. DJ kakabsat iti kunan nato. Nga gapo kakabsat ata may patpatungpalen napanagnekan nga iti Biblia ket may patpatungpalen kakabsat DJ padto. Iti kumakamot kakabsat iti banang nga masapul nga pagrauman ken patsyentay kuma. Amen. Mahiya naman tayo kung hindi natin kakabsat sundin. Una ni Marcos, mahiya naman kayo. Kuna na, di ba? Yan. Sa Panginoon din, kakabsat kanya tayo. Dapat narinig ko, hoy, nabay ka hangka na panja kapilyan. Kuna na, ingka kanon, iti kapilya, pay hangka mabain, hangka mabain, iti Diyos. Sila nakalakla ka niya. Nakabsat. Pay kababain. Suma, terterdek, iti bagi ka makipulapol, iti takalubong, nakababain iti Diyos eh. Tama naman yun, pero hangakas jay kakabsat iti karabaw na. Amen. Yan. Kaya kakabsat, di jay ibaganat ito kakabsat nga may isa kakabsat nga parang kumpirma kuna nang iti Biblia ket gusto, true kakabsat di jay. Panagungar ni Kristo nga tama pala ang Biblia. Kakabsat, wala pa si Kristo nun, prophesy na yan. Sa book of Job, nandyan na si Kristo. Kabsat, berbo pa lang idi. Salita pa lang idi. Kabsat ni Kristo, ngem nandyan na. Ngem na-prophesy nga merong Kristo. At merong Kristong mamamatay. Dahil sa kaligtasan ng tao. At pagkatapos ng kamatayan, merong Kristo nga resurrect. Amen. Pinatunayan yung Bible yan. Totoo ba kakabsat? Iti Biblia. Patsyentay ka di. Naniniwala ba tayo sa salita ng Panginoon? Surutin tayo. Kakabsat iti sao ti Diyos. Surutin tayo kakabsat iti sao ti Diyos. Ika-4, mensahe, ken patay kakabsat iti panagungan ni Kristo. The resurrection of Jesus Christ proved, that Jesus is the Son of God. Ipapanagdag na, i-prove na, nga isuna kakabsat ket anak iti Dios. Isuna. Agbalin nga awan bilig kunana di jay panangipapaan muno panangipappapan ni Jesus nga anak iti Dios no nagtalinaed kunana iti tanom.
no nagtalinaid ko na nakakabsat. Awan ko na nakakabsat. Awan ti bilig na. Walang bisa. Awan ti effect na. Kabsat. Diyay, panagbalin na nga anak iti Diyos, no nagtalinaid. Kakabsat, isuna yan ti patay. No nagtalinaid, isuna yan ti tanom. Kakabsat. Ti anak, kakabsat. Iti Diyos. Saan nga agtalinaid iti tanom? Tandaanan tayo, ang anak ng Diyos. Tayo ba ay anak ng Diyos? Amen. Taamin nga imawat ko na John chapter 1 verse 12. Amin nga umawat ko na ken Kristo at da kalintiganda at da rights da kung na nga agbalin nga anak iti Diyos. Kaso nga nakamayamayat kabsat nga talaga nga awatim ni Kristo kung na jayta at da rights mo at da kalintigam na anak ka iti Diyos. Kat ti anak iti Diyos kakabsat galing sa patay pero nabubuhay. Ganun tayo sa espiritual. Galing tayo sa patay pero binuhay tayo ng Panginoon nga naikanunong ken Kristo. Kakabsat ket ti anak iti Diyos hindi na pwedeng mamatay. Saan nga agtalinaed iti basol? Saan nga agtalinaed kakabsat iti pan nakatay? Saan tayo agtalinaid? So nga, at kaya ibagbaga na yan, 1 John chapter 1, verse 7. Kunana, no ibagam kunana nga adda katilawag, dapat nandoon ka sa liwanag kunana. Yan, 7 verse 6, iti 1 John chapter 1. Kung si kakit adda ka itilawag, kunana ket adda ka ti kinasipnget, ang sabi doon, sinungaling ka kunana, ijay. Luklukum iti bagim. Kaya kung ikaw ay nasa liwanag, dapat nasa liwanag ka, hindi doon sa dilim. Nakabsat. At huwag mong sabihin na ikaw ay nasa dilim, kin ibagam nga nandun ka sa liwanag. Hindi ganon. Nakabsat, kundi kung sinasabi mo na ikaw ay maliwanag, dapat yung buhay mo, kakabsat, maliwanag. Yung salita ng Panginoon nakikita at nagre-reflect sa buhay natin. At doon doon mangyayari at magaganap yung dugo ni Kristo, uugasan. Kunana dyan, uugasan. Linilinis ng dugo ni Kristo. Kunana dyan, kakabsat. So nga di dyan, kakabsat, i-prove na kunana ito nga anak iti Diyos. Di sa anin nga agsublihin ni patay. Kaya mga kapatid, huwag na nating balikan yung kamatayan sa espiritual. No, literal kuma, ket pinagungar natin iti apo. Gusto mo bang ulit mamamatay? Baka sabihin natin, ikaw na lang, pero ako hindi. Diba? Si kaman kakabsat iti pagungarin iti apo kalpasan kakabsat nga napadasam ti matay. Kaya't mo ko di uli iti matay. Literal dati bagbaga. Baka hantay kayatin ay ayaw ko na. Mabaling ako na tayo. Napakasarap kaya ang buhay kay Kristo. Amen. Napakasarap kaya ang buhay kay Kristo. Dahil kako kung bakit ko sinasabi ito, kay Kristo lang matatagpuan. Kakabsat yung kapahingahan. Yan, sabi ni Kristo, siya yung Prince of Peace. Doon mo lang matatagpuan, kakabsat, dijay, kapayapaan. Dijay, adda yan ti sidong na, dijay, adda yan ti partena, kahit gaano ka kayaman, karami ng material mo, wala kang mabibili, na peace o kapayapaan doon sa mga butika. At kahit gaano napakagaling yung mga doktor na yan, wala silang maibibigay na mairereseta, kakabsat iti kapayapaan kanya tayo, but kakabsat kung tayo ay tanggapin natin si Kristo, kakabsat doon magkakaroon ka ng kapayapaan. Nung wala pa tayo kay Kristo, napakagulo kaya ang buhay natin. Sabi niya doon, kakabsat, may kanta, Jesus in the family, happy home. Amen. Satan in the family. Tuloy nyo. Trouble in the home.
trouble in family. Amen. But, no ni Kristo kakabsat, te adda kanya tayo, always peace. DJ kakabsat. DJ iti maited kakabsat nga benefit. Kakabsat yung kamatayan ni Kristo. Tayo ang nag-benefit. Tayo ang nag-benepisyo. Yung kaluluwa natin, kakabsat, iti nag-benefit. Kakabsat. Iti pa nag-resurrect kakabsat ni Kristo. Pang-apat. Pang-lima. Yan. Pang-lima. Mensahe ken patek ti panangungar ni Kristo. May kadwa iti last. The resurrection of Christ is the way God will give His Holy Spirit. DJ kabsat iti panglima. DJ iti paraan when wagas iti Diyos kunana nga nangitod iti Espiritu Santo na. Kaya kung walang kamatayan si Kristo, walang Holy Spirit. Walang tutulong. Kakabsat. Tignan mo yung buhay pa si Kristo, wala pang Holy Spirit noon. Kaya yung mga apostol, bagamat kasama-kasama nila si Jesus Christ, ang hihina nila. Matatakotin sila kahit kasama nila ang Diyos, pero natatakot din sila. Natatakot pa rin sila. Pagduadawaan ni Kristo pa lang. Kadwadan ni Kristo. Kakabsat. Pero nung uwalis na, kakabsat, si Kristo, namatay na si Kristo at nag-resurrect na, pumunta na doon, kakabsat, yung right hand of God, doon kakabsat, nga imadda ti Espiritu Santo. Mapanakin na amang kunanakin ipatulod kundo kanya yung ti Espiritu Santo. At nung kakabsat, nagiti apostolatan, Acts chapter 1, chapter 2, idi awanin ni Kristo, kakabsat ken ti apostolatan, ken ti adalan ti adda, ken iti imayin ko na nagpuring, kakabsat ti Espiritu Santo, kakabsat, di na kay imposible maaramidan. Wala na yung handan nga mabuteng, handan nga madandanagan, uray ma-persecute da, kakabsat sa handan nga mabuteng, uray may balbalot da, sa handan nga mabuteng, uray masapsaplitan da, sa handan nga mabuteng, uray tiliwon da, sa handan nga mabuteng, kakabsat apay, adante Espiritu Santo, kakabsat kanya da nga mangtulong, tapno kakasta kakabsat ket sa handa. Kakabsat nga sumanod. Bagkus, Acts chapter 5, verse 41 and 40 to 41, dagiti apostol, after kakabsat nga nakabilda, after nga nabalbalod da, babaen ti panang saplit, kaya si Sanhedrin, kuna na diyay, agragragsak da, nagraguda, tapatsinda, ken mamati da, nga dijay saper nga laklak amon da, naniniwala sila, nga kakabsat makikadkadwadan ken Kristo. Ayun. DJ tiimbaga na. Napanagnakan da, naprove da, kakabsat nga, ay, kasama na kami ni Kristo. Ayan. May sadan nga makipagsagaba ken Kristo. No adda pa nagsagaba. Kakabsat, iprove laeng iti apo na may sakamoten nga makipagsagsagaba ken Kristo. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa atin individual na hindi pare-parehas, na binibigyan tayo ng saper, yung saper na yan, kakabsat, kamay ng Diyos yan para tayo ay palapitin sa Panginoon. So kaya ikan na tayo kakabsat itikas jay, nga panagsagaba, tapno alisto na tayo nga maayaban kakabsat iti apo, kasjay iti paraan iti Diyos kakabsat. So nga, iti apo kakabsat kit ko at dadate ibagbaga ng pasensya noon natin maayaban. When, iti may kadwa at konsensya. Amuyo kapsat iti pagtawag iti apo aging gana lang talo, aging gana lang duwa. Yan, aging gana lang duwa. Pasensya, kinkonsensya. Pero kakabsat, no saan mo lang tayo ikaskaso, kakabsat din may katlo, haan nga pasensya, nga konsensya, sentensya. Kakabsat. Proverbs chapter 2, dayan na data. Nabannog ti imak namang paypayapay kingkan. Una na diyay, nakadado iti ipatulod ko.
na umapay dagita workerin nga mapanking ka. Naron brunot pay dagita lupo dahil katasapsapados da nga mapankin ka. Ngam kaskasting nga saan mo nga ipangag. Kunana, umayak ken kanto kunana nga kaslabagyo kunana. Proverbs chapter 1. Ano ba yun? 23 and following verse. No, may kaskaso. Kaya nga ang pagtawag ng Diyos sa atin, merong sinasabi natin gentle way at forcible way. Amen. Sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kapsat, gentle way yan. Ang DJ Met kakapsat, sa grapon tayo, DJ forcible. Ikan na tayo kakapsat, pero parehas kakapsat nga nagasat data. Dahil kabilang ka doon sa grace ng Panginoon. Kasta iti apo kanya tayo, very graceful. Ni Kristo nga talaga iti tao. Ura irantam, kakabsat iti agaramit iti dakes, ura pa'y manuti pinatay mo, iti, nung wala pa tayo kay Kristo. Pero kapalat at dalata grace mo. Dalata grace mo. Ura pa'y ribo ti pinatay mo. Ura pa'y sikati nga dadaksan. Asla ka DJ, kakabsat. DJ ti may kadwa nga balikas, managbasol DJ. DJ duwa. Im adalata grace iti apo. Kapsat kanya na. Ganon ang tao sa Diyos kung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon. Naka-grace kakapsat iti apo. At darason hamo pa'y amutilintag. Wala pang batas Nasalita ng Panginoon kaya nagagawa mo. Hindi pa na ipaalam sa'yo, kakapsat iti batas iti Diyos, kung kasalanan ba yan o hindi. Pero kapag ikaw ay na Christian na liwanagan ka, malinaw sa iyo yung salita ng Panginoon na bawal yan at ginawa mo, doon papasok yung pagkakasala mo sa Panginoon. Doon papasok yung pagkakasala natin. Dijay, kakabsat, ranta. Yan. Niya kakabsat, iti ayan ko tayo. Number 4, ayaw po nakatay kakabsat, nagda naturugin. Padasin nyo ti maturog. Kuna ni Satanas, anya di kuna ni Brother Ferdinand, intuduna, ken Kristo di agdungdungsa. Kuna ni Kristo, kung mapangatoy Satanas, kuna na, ti pakita king ka, ti membrok, ti anak ko, simrik ni Satanas. Hindi pagserreg na kastak, kinalbit ng Kristo, ano? Yan. Makitan di Jesus, kuna na. Hindi dyan, kuna na, agdungdungsa, kuna na, awang ganas na, kaslamatik-tikan, ukwak di jay. Unana ay. Bagik di jay. Unana. Kakabsat. So nga sayang lang kakabsat. Dito sa uti apo. O turug-turugam. Dito kakabsat panangan iti spiritual dito. Panangan iti kararwa. Papangkati literal. Mangkatin na po isa kamaturog. Literal dati bagbagak. Nakakita ka din kapsat. Iti maturog nga guru-urog. Nga madama nga mangmangan. Makapangan ka di, mabsog ka di. Wala pang ganon. Sa spiritual ay ganon. Absa. So kasabi ko kanina ang nga masayang dito, hanggang nga malugi, kung nakatay, nga agawit tunggal may sa kanya tayo, kakabsat. No, kakabsat. Open tayo. Yeah. Turok kayo ito yung tunurabii. Patpat nang. Kakabsat. Hantay na katultuladin, di gajay kakabsat. Kristiyano, jaya midi. Jaya papapanan mi. Una di jay karuba na. Sister, agrubot ka. Enta jay kapilya. Rubot ka. Ayaw na. Sungaro di jay tururayik, di jay awis mo kunana. Ay, tangarutin. Hindi dadadya dalan, magmagnada, amom sister, no, apay nga kanahindak mapanjay kapilya, unana, no, irantak ti maturog, hindi bala, na makaturog. Unana, into no, adanak di kapilya. Unana, aglalo no nalamis, aglalo no nakatapat kanyak ta electric pan. Maahalak si katiturog, kunak mayat, kunana. Isungarigan naktulatan na, ito no, malpas iti mensahe ket kidagan naktua. Nana. Yan. Ay muna. Kung natin jay pastor, sinong gusto ang pupunta sa impyerno, nagdusag na di kaduana.
Ako! Kuna na. Tayag na tima na. Ayan. Tignan mo, kakabsat, amuyot sumbat na, hindi bale. Kasama ka naman, pastor, kuna na, nga mo intayag ti, intayag mo ti imam mo na. Yung nakakabsat eh. Una kanya na, tumaminsan, tugot mo dyan ikwapungan mo. Una, tugot mo, ikamon mo, tugot mo to. Una, o so di dyan ti panang review ko, kabsat. O idin haan eh, nakaregregtan. Yan. So nga, unak ka din kabsat. Sika nga kaabay na, si putam unak. Sika timang banday ka niya na. O kastamat ka niya yung tata. Si putam ta kaabay mo. Nagdungdung sa, kalbito. Ibagam, akong bahala sa'yo, unam. Ikaw din, kahit ako din bahala sa'yo, unam. Sayang, kakabsat. Kada gito kakabsat nga very important iti sa uti apo tapos kakabsat pamuturturugan isla ialing-aling mo ay nako. Kakabsat, yari ka. Kaglalo kada gito kakabsat kasapulan tay nga kasapulan iti Dios kada gito nga panawin. Yan, kasapulan nga kasapulan awaning kakabsat iti kadadakkelan nga kasapulan tayo. Kakabsat Dios kada gito nga panawin. Yan, amuyo kakabsat ilang panunot ko ti topic tayo kakabsat ti kunak ti plano mi kini Brother Emil. Dito yung March, kunak, ti topic tayo, prophecy, kunak. Prophesying message, kunak. Ha? When? Di iti April, so ti topic ta kunak. Nga pagsasarunwan ta. At dito yung kunak, natataon. Na talaga nga kasapulan tayo. Tapno kas nakapsat kit makapagsagana tayo. Yan. Makapag-prepare tayo. Na hanggat nga i-prepare tayo, agurnong tayo nga agurnong, ay kakabsat. Ang nga DJ kakabsat, itipigsan to ti tao, lalo ni Kristiyano ka, hindi ganun, hindi nang gagaling. Doon sa galing sa Diyos. Kaya ang datayan di panig iti Diyos. Okay, kakabsat. Anya di kunanan to yung kakabsat. Dinti, number 5 tayo anya. Tatay. Yan. Di jay itid na ti Espiritu Santo na kuna nakapsat tapno, katulungan tayo kuna na iti panagna iti na espirituan. Kuna na ti kapsat ken pakamarkaan tayo ti aldaw iti panakasumbot tayo. Yan, kakabsat tulungan na tayo. John 14 verse 26, nagigay kinakapoy tayo, isuna ti mangtulong kakabsat kanya tayo, taadda limitado ti panunot tayo, at napagpatinggaan na. Kakabsat iti panunot tayo, tano oray no agpray tayo, kakabsat nakadado di kayat mo kumang i-intercede iti Diyos, nakadado di kayat mo kumang i-pray. Personal mo, family, spiritual status mo, dagiti leaders, dagiti kamkamang, nakadado kabsat, ngem addan tulatan nalipatan. Amen. Ngem amuyo ko na nakabsat, dagiti unoy ko na nga saan tayo nga maiyebkas, pero nandun sa puso mo nga saan mo nga naiyebkas, alam ng Espiritu Santo. Kapsat amuna. Isuna ko na nakapsat iti mangidanon dagayon unoy tayo iti Dios. Dijay kakapsat iti inted iti Dios kanya tayo ket no haan nga natay ni Kristo wenno saan nga nagungar ni Kristo walang Holy Spirit. Hindi natin kayang baguhin ng ating buhay kung walang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit agindwet iti pan nakasubot day nga Espiritu. Holy Spirit kakabsat kanya tayo. So nga, ti Diyos kakabsat, agmarmar ka. Markaan na tayo iti Apo, ti Espiritu Santo. Iti kalaban met kakabsat, iti Diyos, ket agmarkamit. When, agmarkamit, adamot markana. Ni Satanas, adamot markana. Ti marka kakabsat, iti Apo, good spirit. Iti marka kakabsat, ni Satanas, anya ti opposite iti good. Bad spirit kakabsat.
Kit no iti marka iti maysa nga tao ket bad spirit, saan nga tagikwaan ni Kristo? Tasabali markana. Amen. Kastamet ni Satanas, han na mabalin kakabsat nga takikwaan, no iti markam kit Espiritu Santo. Kakabsat ta saan na nga mabalinan, nga kaya iti maysa nga tao nga ti Espiritu Santo na. Kakabsat, adda iti Diyos nga kadwana. Kasla awan duma na, saan mo nga mabaling nga tagikwaan, no day tanwang kakabsat, kit hang nga iso ti markam. Marka kumakakabsat iti sabali nga barangay, uno marka iti karubam, hang nga mubalin nga tagikwaan. Amen. Mubalin nga tagikwaan. Ngem no inala da iti kukwam, ket markam yeda kanya na, dut-dutan takukwam nga rod. Amen. Alaan takukwam nga rod. Ni Satanas, kakabsat kasjay ni Satanas. Markaan na, kakabsat. Dijay. Ang mabalin, ng ibagam nga anak mo, no sabali mo't apelyedo na. Yan. Apelyedo no kung Bartolome, kat agregado apelyedong. Ay, hanggang hindi pwede. Kuna tayo. Yan. Hindi ko anak yan. Iba yung apelyedo eh. At saka hindi guwapo eh, dahil guwapo ako eh. Ayan. Pangit yan eh. Amen. Di kukwa iti Diyos kakabsat, kaing-ingas na, tandaanan tayo. Tandaanan tayo. Adda iti lawang. Ita kaing-ingas iti Diyos. Kababalin na, kinkaar-arngina. Tatay kunada kakabsat, Xerox copy. Amen. O, ti kukwa ni Satanas kakabsat, kaar-arngina mat. Ti kababalin ni Satanas isaw mat, ti kababalin na. Look alike na nga rude. Amen. Karup-rupa na, kaing-ingas na. Dapat kabsat. Dita kuma, kakabsat. Mensahe, iti panakatay ni Jesus. Ngayon, di niya panang itulod ng kakabsat, Espiritu Santo, nakabsat kanya tayo. Ngayon, dita iti marka tayo, iti the day of salvation, hantay kuma, kakabsat, nga mapagkrip. Dita kakabsat, iti trademark, iti Diyos, kanya tayo, Espiritu Santo. Kakabsat. Dejay, kakabsat iti imbagana. Acts chapter 2, verse 33. Iti text na data. Last, kakabsat. Mensahe ken pateg, ti panagungar kakabsat ni Kristo. Last, the resurrection of Christ give Christian a living hope. Nagpintas, kakabsat, iti panagungar ni Kristo, kunana ng ted, kunana jay, kakabsat, iti panagbiag, iti Christian nga danamnaman na. Yeda namnaman na, kunana jay kakabsat, iti 1 Peter chapter 1, verse 3. Jay iti imbaga na jay. Isu ti resulta, iti panagungar ni Kristo, isu ti nang ted, kunana ti kakabsat, iti biag, una na wano namnama, kakabsat iti maysa nga Kristiyano. Si bibiyag nga namnama. Kitno si bibiyag nga namnama, na born again. Kaya datay ken Kristo. Amen. So nga, very important, iti maysa nga tao kakabsat ket maborn again. Ano ibagam nga adda hope mo, adda namnamam, hindi ka naman Christian. Hindi mo naman tinanggap si Kristo. Nga iso ti are, manubot, yan mangisalakan mo, hamo mo tinanggap, kakabsat, deta ti ibagbaga na, kakabsat nga namnama nga natay. Yan. Namnama nga natay. Ket kunanat to, kakabsat, di kaya adda ken Kristo kunanat to, kakabsat, di kaya si bibiyag nga namnama, 1 Peter chapter 1, verse 3. Last. Ito di last kakabsat nga text to tayo. 1 Peter chapter 1, 3, 4. 1 Peter chapter 1, 3, 4. Mataydayaw ko mati Diyos, ken ama ni apo tayong Hesu Kristo. Isu nga mayalubog iti dakkel nga asina. Binaliwan na tayo ngayon yanak. Anya ti pakana kamsat. Binaliwan. Binago. Kunana, binalbaliwan nga na yanak. Sa English, anya? Kamsat. Born again. Yan.
Born again, di bagbagana. Binaliwan na tayo nga inyanak, ama ipaangi iti maysa nga inanama nga si bibiyag. So, kapag kakabsat sa antay nga na Christian, antay nga nayanak nga nabaliwan, patay, di nga namnama. Ket agbalin la kakabsat nga si bibiyag nga namnama, kung tayo kakabsat, ket na Christian, nayanak nga nabal baliwan. Data kakabsat, iti mensahe na. Kakabsat, data, kanya tayo. So nga, una na kabsat, iti sa uti Diyos. Dahito italo, wano innem, kabsat, dahito iti kuwana. Dahito iti nagdakkel, kakabsat nga resulta na, wano bunga na, iti panagungar kakabsat ni Kristo, kadagiti natay. So nga kabsat, nang yeg kumaday to itirag o kadatay aming kakabsat deja panagungar ni Apo Jesus. Nang ted kumakanya tay kabsat itiragsa. Kabsat. Sana nagbigay sa atin ng saya. Masaya ba tayo? Kabsat. Siguro hindi lang saya, kundi masayang masaya. Amen. Agbalin ko mga ito kabsat, nga idulin tayo kumakadagiti puso tayo. Ket agbalin laing ko na nga agbalin nga awan banag na, iti panagpamati tayo, no kunana, agbalin nga awan banag na, iti panagpamati tayo, no awan iti panagungar ni Jesucristo, manipod iti tanam. At salamat, kakabsat, ken Kristo nga nagungar iti may katlungal daw, ket di panagungar na iti may katlungal daw, kasama ako, kasama ka, kasama natin lahat, kakabsat. Kaya, yung kamatayan si spiritual, kakabsat, sapay, kakabsat, hantay nga sublyanan nga biyagan manin, kakabsat, digajay daan, kakabsat nga kinatao tayo. 1 Corinthians 15:4, ket na itanem, ket nagungar, iti kuna na toy, kakabsat may katlungal daw, kas may lubo, iti scripture, when no, sao, iti apo. Naimbag nga aldaw, naimbag nga agsapa, when no pa naglipas, kakabsat dito'y mensahe, iti apo kakabsat kanya tayo, dejay kakabsat panagungar ni Kristo. Umakder tayo kakabsat, kaya tagyaman tayo iti Diyos, maminsan manino Diyos, at to'y kami maninapo, nga idaydayaw da ka, itantanok da ka, o Diyos, iti saan nga agsarday nga panangitanok, bendito itinagan mo, agsipod apo tasika iti Diyos, apo nga pinatalgedam, kada kami, iti pudno nga panagayat mo, babaen ken Jesus. Agyaman kami, Apo Jesus, tinted mo, kin-sacrifice mo, iti biyag mo, nga babae na apo dayta nga panagrigat. Lord, adtoy nga linak ami ken sinagrap miya po itiragsak. Ket trumbeng lang apo dayto nga agyaman kami. Trumbeng laing apo nga agragsak kami. Trumbeng laing aw Dios nga rambakan da ka. Ket saan nga diragsak iti lubong ti ited mi nudiket ti babaen ti panangtungpal mi ken panangramid mi kadagiti bilbilin mo digiti alagaden ket pagbiyagan mi. Lord, dijay o Diyos, iti pudno nga panagragsak, ken pudno nga panangrambak, o Diyos, dijay panangaramid mi, kadagiti saom. Lord, dawdawatin mi, o Diyos, nga sapay ko mga dayto nga mensahe, Lord, sapay nga saan lang nga nagbalin, apo nga naawatan mi, nagbalin nga nangeg mi, nudikit di, apo, tulungan na kami, ngi-apply mi, ken ipadas, iti tunggal may sa kanyami, kadagito nga saom, ken kastamoten, kadagiti so amin nga nakadanunan, ken nakangagan kadagito nga mensahe, through online, Lord. Sapay mo't kumaapo, nga tulungam iti tunggal. May sa kanyami, bigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapala. Apo. Kada kami iti parabor mo. Ken kastamet, bigay kakabsat mi, nga saan man apo nga nakadaray, kadagitoy, o didi kakabsat mi nga at dadaman iti sabali nga lugar, dada iti balasiw taaw, Lord,
Sapay mo't iti patulod mo kanyada apo, DJ apo basbas mo, wano pamendisyon mo, kang runaan na apo tina espirituan, ken kastamot na apo kadagiti kasapulan da, lot ipapapisikal, kastamot panang salwad, ken panangaywan mo kanyada, at daman apo iti lugar, o Diyos nga critical, apo nga kas jay Middle East, Lord ken dudumapay, Lord i-commit me, apo kadagita man nakabalin nga imam, taamumi nga sikalang iti makaaywan ken makasalwad, apo kadakwada, Lord, i-intercede me, wano daw-dawat mi ken kaapo, ta itad kin ipaay mo kadakwada, nga sapay apo nga dumting to kaditi panawen, Lord, nga babaen kadagita, apo nga pagteng kadagiti panawen, ken pagteng kadagiti biyag, Lord, ipalagip mo kanyada, nga at the best, suno kang runan, nga importante, o Diyos, nga may sagana, nga kasapulan no, DJ kararwa apo nga kasapulan da, DJ panakaisalakan apo nga kasapulan da. Lord, bendisyon na apo ida, iliklik mo iti paggat, iliklik mo apo iti dakas, o Diyos saan nga babay ti imam, tapno saan mo nga kaya nga salwadan ida, ta kontrol mo iti iso amin nga banag, o Diyos nga uray no kasano ti karirikutan nga banag, apo kontrol mo, ta sika apo tinang paadda, apo Diyos kadagiti amin nga banag. So, lagyaman kami ken ka, kastamot kadagiti sa asinuman nga kapsat, manipo dito siyang wanan, aging ganat likudan, naubing man, aging ganat kataengan, Lord, dawaten mi ken ka o Diyos, parangkapan na kami, itinaipsang sigayan, ken naipadpaduma, nga pan nakabalin mo, nga isuday parabor mo, nga itad mo kanyami apo, nga lokatam ti puso mi, gapo kadagiti saom. Lokatam, apo ti kapanunutan mi, gapo ti saom o Diyos. Sikalang iti makabalin, nga maka-open, kadagiti puso mi, sikalang iti makabalin, nga makapagkundiktar apo kanyami, tapno kastapo, mapanag ni kanda, mariknada, nga sikatipod no nga Diyos, nga nangisalakan apo kanyami. Ken nang pakawan, apo kada kami, ken kastamit apo, Diyos ka apo, nga nang palaing kadagiti espiritual nga sakit mi, sakit sa physical, Lord, dawatin mi ken ka, apo nga pabilgam itipigsat akin uneg nga kinatao mi, tapno makapagbaligi kami, tapno saan nga magaraw, ti pamati mi ken ka apo, ta itilikudan apo dagita, Diyos tuok man, apo ladingit man, ngem after data, tilikudan na apo data, dragsakmat ta data tiwagas mo apo, nga mangisalakan apo kada kami. Lord, bendisyon mo Diyos, material, physical, kang runaan na po ti spiritual. Agawid ko man, kanyami apo, o Diyos, nga iyawid mi, iti baro nga kinatalna, baro nga pamati, baro nga ayak, ken ragsak, o Diyos. Sapay apo, tagabayan na kami, kadagiti dalan mi, iti panagawid mi, o apo, no kasano baligi nga dimting ditoy, baligi nga sangputan mi, kadagiti pasit apo ti pamilya mi, ket pagbalinan na kami nga parabor, kadagiti pamilya mi apo, tapno kastapo kat agranyag, o Diyos, apo ti saom, kadagiti pasit ti pamilya mi, nga kasapulan da iti pan nakaisalakan. Agyaman kami, o Diyos, ket ligay ti dawat mi, itinaga na Jesus, kunate kakabsat iti amen, ket agawid tayo, nga payapa, iyawid tayo, iti parabor kakabsat, iti apo. Naimbag, ngaldaw tayo, matay dayaw kakabsat iti.